नोटबंदी से अब बस्ताबंदी, तृणमूल विधायक का बीजेपी पर हमला, कहा बाहर फेंक देंगे। नदिया जिले के शांतिपुर में सनसनीखेज बयान। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ब्रजकिशोर गोस्वामी ने बीजेपी को खुली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद अब लोगों की जिंदगी बंधक बना दी गई है और अब बीजेपी को बस्ताबंदी कर शांतिपुर से बाहर फेंक दिया जाएगा। उत्सव के मंच से विधायक ने बीजेपी पर सीधी निशाना साधा। पृथ्वीराज मैत्र से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को लंबे समय से लाइन में खड़ा कराया गया। 2016 में नोटबंदी शुरू की गई, अब एसआईआर करके लोगों की जिंदगी बंधक बना ली। नोटबंदी से जिंदगी बंदी तक पहुंच गए, अब आपकी बस्ताबंदी कर शांतिपुर के बाहर फेंक देंगे। ये बयान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जब राजनीतिक तनाव चरम पर है। गोस्वामी का दावा है कि शांतिपुर हमारा था और रहेगा। तृणमूल का ये आक्रामक रुख बीजेपी के खिलाफ जंग को और तेज कर सकता है। जिला नदिया पश्चिम बंगाल से पृथ्वीराज मैत्र की रिपोर्ट। सुभाष मंडल। लोकसভার দ্বিতীয় দিন আপনি এই মঞ্চ থেকে দোল সপ্তাহে কিন্তু বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন, বলেন বস্তাবন্দি করে বাইরে ফেলে দেওয়া উচিত। সামনে বিধানসভা নির্বাচন সম্ভাব্য, আপনি কি বলবেন? না, বস্তাবন্দি করবই। সেই 16 সাল থেকে উৎপাতটা শুরু হয়েছে, নোটবন্দি দিয়ে শুরু হয়েছিল। আধারের সাথে প্যান লিঙ্ক, প্যানের সাথে আধার লিঙ্ক, আধারের সাথে ভোটার কার্ড, বহু লাইনে দাঁড় করিয়েছে। একটা সহজ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তাদের, যে হিন্দুর নাম বাদ গেল কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর তাদেরকে দিতে হবে। এবং আমরা এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটা বিষয়ে সহমত, তারা বলছে সিএতে আবেদন করুন, কিন্তু একবারও কি নির্বাচন কমিশন বলেছে যে সিএতে আবেদন করলে 26 সালে ভোট দিতে পারবেন? এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করার মতো সময় কিন্তু এবার এসে গেছে। আমি অনুরোধ করব যে একটা জায়গায় যে মানুষ কিন্তু অত্যন্ত সজাগ সচেতন হয়ে গেছে, এবারে জবাব দিতে হবে। 20,000 মানুষের ভবিষ্যতের সামনে একটা জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।